Malien aw salamu alaikum. An bɛ malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Malien bi yɔrɔ yɔrɔ maa minnu bi ka an lajɛ ouverture média sanfɛ an ka foli bi bila aw kelen kelenna bɛɛ ye. Cɔrɔnɔ Njaye don ouverture média la. Wulikajɔ k'o sabati aw ye mun b'a to jamana ko la ko k'a bɛ Mali kɔnɔ ni waati na. A nɔgɔlen don ou bien a jɛnbɛ ka se ka taa olu kisɛ ɲini ka na di aw ma. A ka se ka faamuyali sɔrɔ o la malien anw b'an jɛsir'o la kosɛbɛ. Ni waati na Mali kɔnɔ an y'o de fɔ n ko an yɛrɛ bɔra ka kuma kan an dara suguba kɔnɔna na ka taa maaw ɲininka ka sababu kɛ le ministre du commerce et de l'industrie o tɛ donc n'o ye Mohamed Aguerlaf ale de bɔra ni ka se ka kumakan kɛ k'a fɔ ko suguw k'u bɛna datugu maliyɛnw a ko sugu minnu k'u bɛna datugu u y'a yira u ka kumakan na k'a fɔ k'a bɛ ka dabɔ coronavirus ko mun n'o don bɛ Mali kɔnɔ nin waati in na a ko o hukumu kɔnɔ ko suguba kɔnɔnaw maa minnu bɛ feere kɛ suguw kɔnɔna na ko o bɛ dayɛlɛ 6 heures a bɛ datugu 16 heures n'o ye Lazara sirila o kɔfɛ a ko tuguni ko butugunintigi minnu n'olu b'an ka kari kɔnɔnaw la olu ka da ka yɛlɛ 8 heures ko ni 20 heures sera ko daw ka sɔgɔ o kɔfɛ a ko alimentation ani supermarché minnu bɛ yen k'u bɛ Mali fantan naani fɛ olu fana ta ka da yɛlɛ 8 heures ko ni 19 heures sera ko ka o fana datugu maliyɛnw ni kumakan mun n'a fɔra a kɛra kata banani ye Mali fantan naani fɛ sabula commerçant minnu bɛ yen k'u bɛ feere kɛ jɛkuluw bi u bolo minnu fana bɛ yen k'u bɛ o aminakow an'u kungow defan yɔrɔ caman na maliyɛnw anw kunnafonidilaw fana an caman kumana ko kan kuma in bolila mun kan caman y'a yira k'a fɔ ko sugu datuguli tɛ problème ye ka suguw datugu mun b'a to bana in kana se ka cari mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sugu kɔnɔna la k'a tɛ se ka kɛ cogo na sugu bɛɛ tant que ɲɛmaaw fana m'a lajɛ ka mesure d'accompagnement ta mesure d'accompagnement de mun ye o ye k'a lajɛ n'u ko sugu ka datugu fɛn ka kɛ fɛn mun bɛ yen maa minnu bɛ taa feere kɛ ka t'u dayirimɛ ɲini u kana se ka dimi in zanti o hukumu de kɔnɔ maliyɛnw commerçants ka association ba minnu bɛ yen k'u sigin bɛ Mali kɔnɔ nin waati na nin y'u ka o ɲɛmɔgɔ ye n'a tɔgɔ ko Ibrahim Mayiga an bɛna ɲininka fɛn caman na parce que u bɔra ka ko caman fɔ u yɛrɛ ye jɛkulu sigi u ye réunion caman kɛ kunna sini fo kana bila kunun na an y'a yamaruya an ni Monsieur Mayiga ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a ɲininka fɛn caman na tari commerçants aw bɛnna mun kan aw bɛna mun de ta sisan bala u ma se ka tila réunion na joona fo fitiri tɛmɛnen bi kɔni an n'a bɛna kari ɲɔgɔn na an bɛna ɲininka ani a baarakɛ ɲɔgɔn u bɛna fɛn caman fɔ an ye ko minnu ni u jɔrɔ banna Mayiga salamu alaikum. Wa alaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ si tɛ yen nɔ. I bɛ se k'i présenter an filɛlibaaw ye i bɛ jɔyɔrɔ jumɛn fa a ka jɛkulu kɔnɔ ani i yɛrɛ ye jɔnni ye? D'accord basi t'a la Cɔrɔnɔ n b'aw yɛrɛ fo fɔlɔ ka wale ɲuman dɔn ne tɔgɔ Ibrahim Mayiga ne ye ACOVMADIA président association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora. En même temps, il y a ACODEM président, Association des commerçants détaillants du Mali. En même temps, il y a vice-président du syndicat syndicat national des commerçants détaillants du Mali, SINACODEM. Il y a vice-président. D'accord. Donc, il va se présenter. Ne tɔgɔ Boubacar Traoré, ne ye ACOVMADIA membre ye, Association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora. Ne y'a membre ye. Association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora. D'accord. Donc, Monsieur Mayiga, ɲɛmɔgɔw kɔni ko ko u bɛ fɛ sugu ka datugu anw balila ka a ye u kumana ka communiqué la nka u ka communiqué kɔnɔ an b'a ye k'u ye mesure d'accompagnement ta donc an ko i b'a sɔrɔ la n'i y'a ye u ye nin kɛ u ni jɛkulu minnu bɛ yen k'u bɛ commerçants fana ka hakɛ défend yɔrɔ caman u ni aw de bɛnn'a kan ko in bolila sira jumɛn kan? Non basi t'a la Cɔrɔnɔ ye mun fɔ hali bi Ala ka ni saba bɛɛ Mali ko in kelen don fɛn dɔ ye sisan a kuma ka ca chambre de commerce président n'o ye Issou Bachili ye chambre de commerce et d'industrie du Mali Issou Bachili y'an wele don dɔ la a ye chambre commerçant ka acteurs bɛɛ wele a y'an sigi k'a fɔ don fɔlɔ la ko fɛn min ye coronavirus ye a ye diɲɛ bɛɛ minɛ mais coronavirus yɛrɛ bɛ k'i kun ɲɛsin Mali fana ma donc an bɛ mesure de prévention jumɛn ta n'an ye mesure de prévention ta pour que an bɛ se k'a kunbɛn cogo jumɛn an bɛ se ka mun fɔ an y'an ka hakilina bɛɛ fɔ a ɲɛna tɛgɛkominɛnw ka kɛ sugu kɔnɔ gel ka di mɔgɔw ma kasiniw ka don mɔgɔw nun na c'est de protection fɛn bɛ yen nɔ ni mɔgɔ bɛ se ka kɛ parce que sugu de yɔrɔ ye maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na et puis jama bɛ jɛnsɛn an y'olu hakilinaw fɔ a ɲɛna ko effectivement donc a bɛna lajɛ tile fila n'an bɛ se ka mun kɛ donc an bɛ bɔ mun kalama le lendemain a ye mɔgɔw wele 3e jour la ko u bɛna tɛgɛkominɛn dɔw di sugu kɔnɔ sugu kura ye tɛgɛkominɛn 20 suguba tɛgɛkominɛn 20 ale Bamako tɛgɛkominɛn 5 quartier tɔw la tɛgɛkominɛn 3 donc an ɲɛ b'a la commerçant bɛ bi na Mali kɔnɔ 5 millions de bɔ. 5 millions Mali commerçant bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a ka ca ni mɔgɔ 5 millions ye bi Mali kɔnɔ est-ce que sugu kura ye plus de 52 000 places n'i ko k'i bɛ tɛgɛkominɛn 20 d'o ma i ye baara kɛ yan bon au fait an t'o yɔrɔ si la fɔlɔ kɔfɛ tuguni a tilala k'an wele k'an sigi k'a fɔ ko vraiment ko ani ministre kumana donc vraiment laɲini dɔw b'u fɛ
ministre y'a yira ni sugu bɛ se ka datugu olu bɛna sugu datugu ministre yɛrɛ ye heure dɔ di ko ka kɛ 14h 15h a don ne nana yɔrɔ na mais tiɲɛ yɛrɛ an ka bureau membre caman tun bɛ yen et puis sugu acteur bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o fana la mais ni n ka yɔrɔ yɛrɛ participer kɔnɔ ma tɛmɛ 30 minutes kan parce que n donna dɔrɔn a ma mɛ yɔrɔ nɔgɔyara mais mɔgɔ damadɔ kumana ɲɛna o mɔgɔ damadɔ minnu kumana ɲɛna o kelen y'a yira n'o ye dɔ bɛ yen nɔ ne yɛrɛ ka sekale n'o ye Musa Sako ye a y'a yira k'a fɔ vraiment sugu datugu an tɛ ban ma maliyɛnw mana mun fɔ an bɛɛ de ye kelen fa kelen ba kelen bana in bɛ se ka kunbɛn cogoya min na an k'a lajɛ mais bien avant k'an ka sugu datugu mesure d'accompagnement jumɛn de bɛ yen a ko non non Musa o banna ka ban e yɛrɛ nana retard la an ye kumana o kan o nɔgɔyara bon ni baara in bɛ se ka kɛ an bɛ heure dɔrɔn de di n bɛ t'o fɔ ministre ɲɛna sinon ce qui concerne les mesures d'accompagnement Isu Bachili chambre de commerce président k'o baara banna ka ban ko commission bɛna sigi o la mais date tɛ di ka sɔrɔ a tɛ comment dirais-je u t'a officialiser k'a fɔ sugu bɛ datugu nin heure la ka sɔrɔ an ma fɔ ka bɛn k'o kan a donc kuma kun bol'o kan u ti bɛn sugu datugu ka tant que an ma sigi ka kuma mesure d'accompagnement ka fɔlɔ kuma b'o de yira parce que a ko bɛn ko kan ka ban ko o kuma ninnu ko ka ɲi ko parce que commission dɔ bɛna sigi o la chambre kɔnɔ il a dit ça devant tout le monde donc a y'o mun fɔ donc an ka mɔgɔw ko bɔ baasi t'a la n'a ko heure 16h yɛrɛ la problème t'a la n'an bɛ se ka mesure d'accompagnement ta ka baara kɛ n'a ye mais an bɛ bɔ mun kalama notre grande surprise a taara ministre bara a y'i to ministère la ka déclaration kɛ ko sugu bɛ datugu à partir de 16h o ni ministre bɛnn'o kan de 5h du matin à 16h sans qu'il revienne ka na commerçant acteurs membres minnu bɛ yen nɔ n'ale minnu sigira ka kuma les acteurs même du marché a ma segin ka na jaabi d'olu ma. donc u yɛrɛ bɛnna kan ka sɔrɔ aw tun tɛ foyi kalama ko la. an tun tɛ foyi kalama bilen parce que nin ko in kɛra sisan u nana an da sumusumu ka segin ka taa ministère la ka taa ko labɛn ka tila ka segin ka na an ma. I y'a faamu donc o mun fana kɛra n'u taara n'u bɛnna ko la de fait que u ye déclaration kɛ ka sɔrɔ an ka mesure d'accompagnement o dama don la an fana an m'u kɔnɔ bilen an fana y'a officialiser fan bɛɛ k'a yirala k'a fɔ fɛn min ye ni mesure d'accompagnement tɛ yen sugu tɛ datugu après sugu acteurs bɛɛ farala ɲɔgɔn kan association baw syndicat collectifs il y a des collectifs ani groupement ni fédération dɔw ani ne yɛrɛ ka tɔn n'o y'a kɔfɛmajɛ an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka papier kelen kɛ ka signer ka taa da a ma vraiment fɛn minnu fɔra sugu datugu la an ma jɛn n'a ye bi an ma jɛn n'a ye sans les mesures d'accompagnement ni mesure d'accompagnement ma ta sugu datugu ko kuma tɛ yen donc o de kɛra kata bananen ye o de ta donnen forobamugu la donc maintenant sisan u y'an wele fan bɛɛ fɛ donc an bɛ se ka sigi cogo jumɛn an bɛ wele jɔnni y'aw wele ale Isufu yɛrɛ de weleli kɛ Isu Bachili ne yɛrɛ welela ka bɔ yɔrɔ caman na fɛn min ye ne ni n ka tɔw an farala ɲɔgɔn kan tuguni kunu sɔgɔma daminɛ an tilala yɔrɔ na fɛn ne wele donc a y'an bɛɛ wele an bɛɛ taara tuguni an taara mais yɔrɔ in minɛ laban ko ɲuman na parce que cogo di kuma minnu b'a da an tɛ n'o lamɛn parce que ale bɛ fɛ an ka sugu de datugu ka sɔrɔ ka taa mesure d'accompagnement la an b'a ye cogo di e bɛ se k'a fɔ cogo di k'a fɔ k'i b'i bolokɔrɔjɛgɛ bila i senkɔrɔjɛgɛ ye a b'an bila k'an ka taa an ka sugu datugu à 16h an ye laɲini minnu kɛ o laɲiniw ma sabati Mali kɔnɔ an ka Mali autorité delila ka fɛn jumɛn bɔ a sira fɛ hali fɛn bɛ signé k'a bɛɛ ɲɛna ka officialiser ka taa n'a ye assemblée kɔnɔ a bɛ voter a ko bɛ tila ka bɔ a sira fɛ an sigilen tɛ an m'a ye wa an y'a caman ye o donc surtout ale ma deli ka foyi fɔ an ɲɛna chambre conseil président ma deli ka foyi fɔ an na ko an y'a ye ko mun bɔra a sira fɛ nɛgɛni siri nɛgɛni donc a kana fɔ k'a bɛ mɔgɔw berner toujours k'a kɛ i n'a fɔ an tɛ fɛn kalama. donc ale bɛ fɛ sugu ka datugu fɔlɔ ni datuguli in ko sabatira aw bɛ taa sigi ka sɔrɔ ka kuma mesure d'accompagnement. hali kunu an ka kuma kɔnɔna la mesure d'accompagnement an ye minnu di ale ma ban ma mais lui il a 18 points ko ale yɛrɛ ye mun sɛbɛn ka taa n'a ye ministre bara o 18 points an ka laɲiniw an ka revendication b'o kɔnɔ an ka doléance b'o kɔnɔ an ko mais o 18 points a bɔ an ka lajɛ i k'a développer an k'a dɔn fɛn min don n'an ta b'a kɔnɔ n'an ta t'a kɔnɔ mais il n'a pas pu a ma se ka foyi yira an na donc an bɛ se ka sɔn o ma cogo di fiyɛtɔ bɛ dɔn kɛ n'a sara de ye mɔgɔ b'i bolokɔrɔjɛgɛ bila i senkɔrɔjɛgɛ ye wa e bɛ se k'a fɔ k'i b'an girin ko sugu ka datugu sugu bɛ datugu sugu kɔnɔ mɔgɔ bɛ n'u ye datugu u bɛ taa mun u bɛ balo cogo di coronavirus ye tiɲɛ ye an yɛrɛ yanni coronavirus ka na Mali la an ka association yɛrɛ wulila ka taa docteur bara Jikɔrɔ ni instrumentation kɔrɔ la coronavirus tɔ mun de prévention jumɛn talen d'u ye u dun nana u bɛ bila min u y'a salle bɛɛ yira an na o kɔfɛ an y'a demandé ka 40 personnes ta ka t'o former o docteur 5 fɛ pour que n'an nana Mali la
mala musu ku yɛrɛ protéger cogo jumɛn n'a nana an bɛ se k'an yɛrɛ tanga ma sugu kɔnɔmɔgɔw b'u yɛrɛ tanga ma cogo di o mɔgɔ 40 mun former o fana tilala ka mɔgɔ 400 de former Mali sugu bɛɛ tuguni pour que an m'an tɛgɛ ko cogo di an m'an yɛrɛ tanga ma cogo di an bɛ distance réglementaire jumɛn don ani mɔgɔ cɛna bɛ kuma la et puis ne gel ninnu bɛ utiliser cogo di hali eau de javel ni gel t'i bolo eau de javel bɛ mélanger cogo di pour que an ka se ka kisi an y'o bɛɛ ɲɛɲini coronavirus ko la ka sɔrɔ chambre de commerce t'o kalama ka sɔrɔ ministère yɛrɛ t'o kalama donc an jan bɛ bana in na ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan mais coronavirus ye tiɲɛ ye mais n'an ma ɲa k'a bɛ précaution ta ka mɔgɔw girin ni mɔgɔw taara so kɔnɔ n'u ma fɛn sɔrɔ ka dun kɔngɔ virus fana ka jugu dɛ kɔngɔ virus u ka jugu ni nin bɛɛ ye i bɛ taa mun de lakale jatigɛ ka jugu ni fɛn bɛɛ ye fɛn tɛ maa mun kun e bɛ se ka sunɔgɔ wa fɛn tɛ maa mun kun e bɛ se ka t'u ka so kɔnɔ wa hali n'o ye sugu datugu 16h ni mɔgɔw bɔra u bɛna taa sugu kɔnɔ u bɛna taa marché yɔrɔ de la u bɛ taa damusi yɔrɔ de la u bɛ taa fɛn yɔrɔ de kɛ minnu dugu kɔnɔ gɛrɛnw de la u bɛ taa maga ɲɔgɔn fɛ tuguni thé vert ni fɛnw na en même temps coronavirus bɛ cɛ ka na so kɔnɔ de non a y'u t'u ka sugu kɔnɔ a k'u lakana u bɛ lakana cogo jumɛn n'a ko coronavirus ko mɔgɔ ka bɔ sugu kɔnɔ à partir de 16h ka na 20h la à partir de 16h ka na 20h la o mɔgɔ minnu ka kan ka na sanni kɛ nin fana kɔnɔ olu bɛna sɔgɔmada jama kan ka na faro kan de donc olu kɛ a ka kɛ lafiya kɔnɔ a bɛ kɛ soroba ɲagami de ye o soroba ɲagami kɔnɔna la o de bɛ se ka bana yɛlɛma maliyɛn bɛɛ fɛ tuguni. aw yɛrɛ ka fura ye mun ye nin ko la aw bɛ fɛ aw ka mesure d'accompagnement ka kɛ jumɛn ye aw bolo fura jumɛn b'a la parce que kunun ne yɛrɛ bɔra suguba kɔnɔ ne y'a ye vraiment kabako don n'i donna f'i jigila bɛ misɛnya sabula ni coronavirus ko k'a bɛ don an ka Mali suguba kɔnɔ a tiɲɛni nɔ bɛ bonya an balimaw bɛ yen maa minnu bɛ taa sanni na suguba kɔnɔ a ko ka ca kosɛbɛ ne yɛrɛ jigila misɛnya donc aw yɛrɛ kɛn bɛ ka laɲini jumɛn sabati aw bɛ fɛ ɲɛmaaw k'aw dɛmɛ mun de la pour que mesure d'accompagnement in aw bɛ ka mun fɔ o ka se ka kɛ lafiya ni hɛrɛ kɔnɔ cogo min na. Bon tout d'abord u tun ka kan ka fɛn yɛrɛ bɛɛ janni u k'u da don kuma bɛɛ la fɔlɔ olu tun ka kan ka fɛn mun kɛ fɔlɔ Mali sugu donda bɛɛ u tun ka kan ka tɛgɛko minɛn sigi nin bɛɛ kɔnɔ donda bɛɛ ka gel sigi fan bɛɛ sugu kɔnɔ. O ma kɛ yan. O ma kɛ tɛgɛko minɛn mugan sugu b'a bɛɛ cɔrɔ n'o hali ne ka association yɛrɛ mun filɛ nin ye n'o tɛ association de commerçants voyageurs du Mali de la diaspora ne ye tɛgɛko minɛn 50 de dilan n b'a di mɔgɔw ma suguba kɔnɔ n'a fɔra ko gouvernement yɛrɛ bɛ 20 de dilan 20 e bɛ se k'o lakale cogo di suguba bɛɛ o bɛ se ka lakaleya million 500 taara opérateur économique fɛ ani chambre de commerce président fɛ ka taa di gouvernement ma k'u yɛrɛ dɛmɛ. donc aw ye million 500 ta ka taa d'u ma. a fɔ ka ɲa. cogo jumɛn. opérateur économique ani chambre président opérateur économique dɔw ani chambre président ani chambre vice président k'a ta ka taa di président ministre ma ko an k'an yɛrɛ dɛmɛ coronavirus la mais ne hakili la an ka kan ka suguba de dɛmɛ fɔlɔ. suguba de ka kan ka lakana fɔlɔ sugu fitininw de ka kan ka lakana mɔgɔ b'i commerçant ɲɔgɔn de lakana. donc o b'a jira an bɛ tile mun na ko sisan tɛgɛko minɛ tɛ suguba kɔnɔ gel tɛ suguba kɔnɔ coronavirus daminɛnen kana bila bi an dun bɛ maa 70 dɔn donc o b'a jira k'a fɔ nin voie sabatilen tɛ suguba kɔnɔ nin waati in na. n bɛ ka mun f'i ɲɛna ministre ni chambre président yalala tɛgɛko minɛ 20 k'o de sigi suguba bɛɛ suguba bɛɛ tɛgɛko minɛ 20 k'o de sigi sugunikura bɛɛ hali Bamako tɛgɛko minɛ 5 safinɛ t'a la gel t'a la ji t'a la mɔgɔ tɛ mun bɛ entretien kɛ cache-nez mun filɛ ninnu na o t'a la en même temps tuguni an bɛ mun ye thermomètre mun bɛ kɛ ka température ta o tɛ mɔgɔ bolo sugu donda la a tɛ mɔgɔ bolo sugu kɔnɔ sugukɔnɔmɔgɔw b'u yɛrɛ ye de est-ce que olu y'an lakana fɔlɔ wa olu ma lakana an yɛrɛ de y'a ɲini sugukɔnɔmɔgɔ bɛɛ fɛ bɛɛ ka tɛgɛko minɛ ɲini k'a sigi i ka bitigida la i k'i tɛgɛ ko ka jɛya i ka eau de javel bila yen nɔ i ka gel bila yen nɔ i ka safinɛ bila yen i ka 1 mètre don i ni kumaɲɔgɔn cɛ sanni feere kɔnɔ o ye anw yɛrɛ ka laɲiniw ye donc an yɛrɛ bɛ ka baara min kɛ ne bolo olu yɛrɛ t'o kɛ fɔlɔ sans que an ka don an ka mesure d'accompagnement kɔnɔ o de olu ka kan ka wuli k'u jɔ ka nin matarafa hali olu taara sugu désinfecteli mun kɛ sugu ɲɛmɔgɔ kelen mun t'u nɔfɛ. cogo jumɛn ta. don min su fɛ an bɛɛ y'a ye réseaux sociaux kan de ko sugu bɛ ka désinfecter. mais donc aw yɛrɛ tun t'a kalama. sugu an t'a kalama sugu ɲɛmɔgɔ foyi t'a kalama. o de kosɔn hali n'u donna sugu kɔnɔ an kun ma don parce que an t'a kalama an m'a ye hali yɔrɔ min désinfecté an t'a dɔn. an t'a dɔn o bɛ se ka lakale couvre-feu la i ɲɛ b'a la a bɛ réseau kan mais an yɛrɛ ma se ka foyi ye a dugu jɛra an ye sugukɔnɔmɔgɔw ɲininka yɔrɔ jumɛn désinfecté ra mɔgɔ si ma se k'a fɔ n ka yɔrɔ désinfecté ra. hali produit min bɛ taa kɛ sugu kɔnɔ sisan mun de b'a jira anw na ko produit ninnu yɛrɛ tɛ bana lase anw yɛrɛ ma. donc aw yɛrɛ t'a dɔn yɔrɔ mun désinfecté ra suguba kɔnɔ aw mun ye ɲɛmaaw ye foyi ma fɔ a y'a ko la. foyi ma fɔ ɲɛmɔgɔ si ye. chambre ma ci bila k'a fɔ ɲɛmɔgɔ si ɲɛmɔgɔ ka ca ni baara si mais ɲɛmɔgɔ kelen tɛ k'a fɔra mɔgɔ min ɲɛna ko sugu bɛ désinfecté ko nin yɔrɔ nin désinfecté ra dugu jɛra an ye sugukɔnɔmɔgɔw ɲininka maa si ma se k'a fɔ an ka yɔrɔ désinfecté ra fo tile 2 kɔfɛ an ɲɛ b'a la légume kɔrɔla la k'olu ka produit dɔw tiɲɛna k'u taara fɛn k'olu ka fɛnw kan olu tile 2 kɔnɔna na mais o dugusɛjɛ olu bɛ fɛn jumɛn de feere ni mɔgɔw bɛ taa k'u ka na na
jano olu ka dɔn k'a fɔ ko sɛgɛ y'u ka fɛnw minɛ mais Mali kɔnɔ nin ko ninnu an t'a dɔn Mali ka kan ka évoluer ninnu ma est ce que nin ko ninnu ka kan ka kɛ bilen donc o de kosɔn an ye mesure d'accompagnement minnu ta an y'a yira fɔlɔ n'u ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw bɔ u ka baara la 16h ka t'u bila so kɔnɔ an y'a ɲini gouvernement fɛ u k'u jɔ fɔlɔ n'an taara so kɔnɔ parce que an bɛ énergie ma deli ka ja ka fatiri kelen kɔ mɔgɔ bolo énergie du Mali énergie bɛ ja ka fatiri kɔ wa hali sufɛ yɛrɛ n k'u b'a tigɛ maaw la u b'a tigɛ mɔgɔ la SOMAGEP delila ka ja ka fatiri kelen kɔ mɔgɔ bolo wa donc an y'a yira fɔlɔ Mali bɛɛ ji ni courant kalo 4 maa ta sara donc a y'o de fɔ a ko courant ni ji o ka tigɛ fɔlɔ ka bɔ yen pewu maa si t'a sara mais e dalen b'a la est ce que sugu kɔnɔna na dɔw bɛ yen est ce que courant sɔngɔ ni ji sɔngɔ b'olu ka sira la wa e bolo wa parce que caman bɛ yen est ce que o b'olu nafa mais n'i ye Thierno commerçant sɛgɛnnen don ka se den ma an bɛ kuma i ka plateau in kan sini sɔgɔma b'an sɔrɔ yan mais a tɛ commerçant sara koyi commerçant garijɛgɛ bɛ Ala de bolo an de b'an ka dédouanement kɛ an de bɛ i ye faama fɛn fɛn Mali kɔnɔ fɛn fɛn bɛ V8 kɔnɔ a bɛɛ bɛ ville n'an ka nafolo de parce que an ka dédouanement de b'u sara an ka taxe de b'u sara impôt ni vignette de b'u sara commerçant moto b'u bolo u bɛ moto in u bɛ carburant ta u bɛ vignette ta mobile b'u bolo u bɛ vignette ta ji ni courant o kɛrɛbɛ tɛ u bɛ maliyɛn bɛɛ bara i ka so kɔnɔ e de jɔlen don n'i ka ji ye mɔgɔ 100 joli bɛ so kɔnɔ o bɛ ko o bɛ min o bɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ e de b'o ji bɔ est ce que maintenant sisan courant mun fana bɛ yen nɔ i ka so kɔnɔ e de b'i ka courant sara i bɛ village ta sara i bɛ i ka région ta sara commerçant kelen jɔlen don ni mɔgɔ joli Mali kɔnɔ a ka ca ni bana si ye Bamakɔ ni commerçant du o du ta k'a lajɛ i bɛ mɔgɔ 40 sɔrɔ a kɔnɔ tɛ k'i bɛ taa ka village la ou bien i bɛ taa ka a bɛ région min na k'i b'o jateminɛ a jɔlen don du joli fana ye Mali kɔnɔ fonctionnaire tɛ a da de a n'a ka denbaya fonctionnaire de a n'a ka denbaya de mais anw bɛɛ jigi bɛ anw de kan mais n'a fɔra k'a fɔ ko an bɛ yen nɔ bi k'i bɛna anw bila kurun k'an bila so kɔnɔ jɔn de bɛ n'i jɔ n'an ka charge ye donc an y'a ɲini commerçant ko to ye bilen o ye Mali bɛɛ ye courant ni ji u ka tigɛ ka bɔ a kunna o kɔfɛ ani jumɛn don o kɔfɛ tuguni an y'a yira fɛn min ye impôt ye ani vignette 2020 mun filɛ nin ka taa bila 21 na o kɔni pénalité t'a la bilen n'a sɔrɔla ka sara waati min na 2020 tɔn kɔnɔna la a fɔra a banna parce que gɛlɛya bɛ yen i m'o faamu an ye commerçant ye c'est vrai que o ye impôt poussé mais o ye impôt poussé pourquoi parce que gɛlɛya de bɛ yen laɲiniw ma sabati vignette ma ban t'a la an y'o de fɔ commerçant kelen bɛ taa sɔrɔ a ka so kɔnɔ mototigi joli bɛ yen mobilitigi joli bɛ yen a ka ca donc o vignette ninnu filɛ nin ye k'a daminɛ 2020 ka taa se 2021 ma i y'a faamu donc o vignette ninnu pénalité a tɛ compter bilen État kun a tɛ État kana fɔ k'a bɛ mɔgɔ si exiger mɔgɔ si kan ko pénalité b'a la sans pénalité an y'o demander aw bolo o bɛ se ka kɛ wa a bɛ se ka kɛ a bɛɛ bɛ se ka kɛ n bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin si tɛ se ka bali ka kɛ Thierno Mali kɔnɔ mɔgɔ kelen de bɛ miliyari 22 k'i sigi foyi tɛ bɔ a la dɛ gouvernement ka kan k'i jilaja k'i profiter nin fɛ Mali juru bɛ mɔgɔ minnu na k'a dɔw minɛ dɛ u kana n'an ka wari an ka don coronavirus wari la dɛ u ka juru tɛ commerçant na koyi an b'a ye fonctionnaire de bɛ wari dun foyi t'i bɔ a la opérateur économique baw de b'a wari in dun foyi t'i bɔ a la miliyari 100 joli dalen don mɔgɔ kelen dɔw la bureau de vérificateur ka fɛnw bɛ bɔ ka na e de la ka dɔ minɛ ne ye k'a datugu wa nin waati in de la olu ka kan ka Mali dɛmɛ donc an bɛ fɛn dɔ kalama ko in na koyi donc an y'o de ɲini u la fɛn min ye commerçant bɛ bâtiment minnu kɔnɔ n'a sɔrɔ bâtiment ninnu tigiw bɛ yen ou bien ni gouvernement ka bâtiment don ou bien n'a sɔrɔ mairie ka yɔrɔ de don an y'o fana yira tuguni an ka mesure d'accompagnement na o san kelen an tɛ fɛn sara gouvernement k'i jɔ n'a sara ye mais n'a dun fɔra ko aw ka sugu bɛna datugu kalo 2 kɔnɔ o de fɔra mais est ce que aw bolo n'a ye san kelen kow fɔ a la a tɛna kɛ dɔɔni ye dimi ma c'est à dire que dimi ye n ko jamana ma wa o ye dekun Thierno jamana o jamana bɛ yen nɔ ko coronavirus b'a la u ye confinement in daminɛ ne hakili la jamana fɛ dɔw y'a daminɛ tile 15 la u bɛ kalo joli la bi u bɛ kalo caman na donc i bɛ fɛ k'a fɔ c'est à dire que i bɛ fɛ k'a fɔ ko maa t'a dan yɔrɔ dɔn e b'a dan yɔrɔ dɔn ne t'a dan yɔrɔ dɔn école datugura ka waati dɔ fɔ a la dɔ ma fara école datugu kan tuguni jɔn de bɛ se ka dan nin da yɔrɔ fɔ ni Ala tɛ donc o de kosɔn an taara san kelen na donc bâtiment minnu bɛ yen n'a ka feerekɛlaw b'a kɔnɔ o location ka b'u kan pewu location ka bɔ an bɛɛ kan minnu sigilen fana bɛ yen nɔ ko mairie b'u ka taxe minɛ o taxe ko ka dabila mairie fɛ san kelen an y'o de laɲini kɛ tuguni o fɔlen aw ka ɲɛmɔgɔ ye mun fɔ c'est à dire chambre de commerce ye mun maintenant an ka mesure d'accompagnement tɔ bɛ yen a ma ban o kɔfɛ tuguni an y'a yir'u la depuis Amikani ka décaissement waati maa 15,000 Amikani y'o de lawuli ka bɔ sirada ni mɔgɔw ka place wuli Bamakɔ yan a bi ni sisan cɛ foyi ma di mɔgɔ si ma
u ye so kɛmɛ damadɔ jɔ da silama ase kɔnɔ so kɛmɛ fila da silama ase kɔnɔ k'a bɛ di maaw ma taa i ka taa sugu la i ka taa chambre de commerce ka sugu ni minnu jɔlen don i ka taa la n'i ye mɔgɔ y'i ɲɛ la ye maa si tɛ yen a bɛɛ ma di a ma sɔrɔ yɛrɛ donc o maa 15,000 olu bɛ u kun fɛ hali sini o dɔw bɛ yen nɔ solution t'olu bolo marché rose o jenina président taara première pierre da fo bi a ma jɔ a ɲama b'a kɔnɔ yen i bɛ tila i bɛ taa enquête k'a bɛɛ la i b'a lajɛ donc o maa minnu bɛ yen nɔ an y'a ɲini gouvernement ka yɔrɔ minnu tun bɛ suguba kɔnɔ yɔrɔ 30 ni kɔ de tun don u y'a yɔrɔ in di ACI 2000 ma ACI de tun bɛ ka yɔrɔ ninnu gérer mais yɔrɔ ninnu bi u y'a bɛɛ feere opérateur économique baw ma dɔw bɛ yen olu ta ye 3 ye dɔw bɛ yen olu ta ye 2 ye parce que milliard b'olu kun mais en même moment an ka syndicat ani coordination ani an ka tɔn bɛɛ lajɛlen an jɛra commerçant farala ɲɔgɔn kan k'a kuma kɛ fo assemblée kɔnɔ assemblée nationale kɔnɔ ka commission de crise sigi a kama k'a yira k'a fɔ vraiment n'u ka bâtiment ninnu di an ma bâtiment ninnu an bɛ se k'a jɔ cogoya min na mɔgɔ minnu wulila ka bɔ siradaw la ani minnu bɛ suguba yɛrɛ kɔnɔ ni tɛmɛsira tɛ yen a ka jɔ ka d'olu ma dɛmɛ ka kɛ Mali commerçant ye u ma sɔn fo bi bâtiment in bɛɛ feerela a tɔ man ca a tɔ damadɔnin bɛ yen o tɔ min bɛ yen nɔ an ko k'o de saisi k'o da an ma an k'o jɔ k'o di minnu bɛ sirada la parce que minnu bɛ sirada la olu de ka feere yɛrɛ fanba ye 16 ye wulada fɛ baarakɛlaw jigintɔ bɛ sanni k'olu de bolo gidɔrɔndaw la mais n'i y'olu bɛɛ fara ta k'olu ka t'olu fara couvre-feu mɔgɔw fana kan tuguni sufɛ a bɛ ɲa chauffeur bɛɛ ma bin bi yan taximali minnu bɛ taxi boli sufɛ a bɛɛ ma bin yan u bɛɛ ka marché ma jɔ yan minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ alimentation kɛ sufɛ a bɛɛ ma bin yan marché ma tiɲɛ yan donc o n'a ɲɔgɔnna i b'o lajɛ produit minnu bɛ produit bouteille lisi bouteille kɛ sufɛ o est ce que sisan client b'u bolo sufɛ yan. donc a ka mesure d'accompagnement a y'a demandé o bâtiment ninnu ka jɔ o maa minnu bɛ feere kɛ olu ka taa bila yen. an ka bâtiment ninnu an yɛrɛ tɛ jɔli kɔfɛ u k'a dan an yɛrɛ ma dɔrɔn ka tɛgɛ ɲɛsin an ma an yɛrɛ bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ bɛ se k'a jɔ an bɛ client an ka commerçant bila a kɔnɔ cogoya min na an y'o de ɲini u fɛ fana o la donc n'o kɛra o siradalamɔgɔ ninnu 16 heures ko kuma t'a la bilen olu bɛ bila o kɔnɔ o y'o jɔlen ye an y'o fana ɲini u fɛ donc fɛn min ye dédouanement ye an y'an da mago fana la a bɛ san 10 bɔ bi an b'a ɲini chambre de commerce fɛ hali an taara grève la 2018 parce que chambre de commerce ma jɔ a jɔyɔrɔ la an ka revendication fɛn fɛn bɛ yen 120 n'i y'a ta ko k'a lase faamaw ma a tɛ se n'a ye cogo di ale yɛrɛ bɛ taa fɔ faama ye ko gɛlɛya tɛ commerçant kan mais commerçant bɛ ɲini ka na san an bɛ yɔrɔ min na an b'an dan de la hali an t'a dɔn an b'a kɛ cogoya min na ala ni gɛlɛya siri gɛlɛya bolo donc an ko k'o dédouanement fɛn min ye Mali dédouanement ka gɛlɛn ni sous région bɛɛ ta ye bi n'i ko ko kɔgɔji tɛ Mali la i ye tiɲɛ fɔ mais Burkina kɔgɔji tɛ yen Niger kɔgɔji bɛ yan mais Burkina i bɛ taa sɔrɔ conteneur bɛ dédouané 7 500 mais Mali la i bɛ taa sɔrɔ o ye 14 millions soit 14 500 don o don dɔ de bɛ fara augmentation kan douane na yan nɔ ni douane directeur min nana u b'a fɔ ko non ne bɛ se ka baara min kɛ n bɛ 50 milliards fara a kan ɲinan yɛrɛ u tun y'a fɔ k'u bɛ taa 700 milliards la u ka budget mais ala de bɛ se ka ko bɛɛ la n'i y'a mɛn i bɛ dédouanement kɛ mɔgɔ de voyagera kɛ n'i y'a mɛn i bɛ dédouanement kɛ i ɲɛ bɛ conteneur de natɔ la kɛ coronavirus nana k'ale ka faamaw éduquer hali bana in bɛ ka daminɛ olu de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka s'anw ma u bɛ ka taa suguba ɲɛɲini mais olu ka bureau kɔnɔ coronavirus bɛ mɔgɔ min na bureau kɔnɔ ka ca bi mun bɛ sugu kɔnɔ an ba kalama donc an bɛ fɛn dɔ de fɔ an ka laɲini ninnu laɲini tɛ ko minnu bɛ dɛsɛ ka kɛ a bɛɛ bɛ se ka kɛ bolo laɲini bɛɛ bɛ se ka kɛ an ye misaliya ta jamana dɔw de la o k'a fɔ ko wayi ko an bɛ sugu datugu an bɛ mesure dɔw ta coronavirus ko kan an y'a bɛɛ daminɛ jamana wɛrɛ la jamana jumɛn par exemple jamana jumɛn ye ni mesure ninnu Sénégal ninnu a ma kɛ yan donc aw filɛ ka fɛn fɔ Sénégal commerçant ye u caman ye Mali état yɛrɛ de kan n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna an ka jamana yɛrɛ de ladegeli kɛ tubabuw ni farafinna dugu wɛrɛw la k'a dɔn k'a fɔ vraiment nin min bɛ yen nɔ nin bɛ se ka kɛ tan couvre-feu bɛ se ka kɛ sugu bɛ se ka datugu a bɛ k'aw ta jamana wɛrɛw fɛ jamana wɛrɛw ye mesure d'accompagnement de sabati fɔlɔ jamana wɛrɛw ye mesure d'accompagnement de sabati fɔlɔ ka sɔrɔ ka nin fɛn ninnu proposer mais aw ma mesure d'accompagnement nati aw ko wayi ko an ka sɔn ko sugu ka datugu an bɛ sɔn sugu datuguli ma ten yan jamana Laginɛ dɔrɔn Laginɛ mun filɛ Laginɛ franc guinéen na olu ye 350 milliards franc guinéen o de labila bitigitigi bɛɛ 3 mois loyer a tɛ sara o ye carburant jigin Côte d'Ivoire filɛ Côte d'Ivoire ye 50% réduction kɛ locataire bɛɛ ye jusqu'à une année Côte d'Ivoire Sénégal o chambre de commerce bɛ se ka 400 milliards ta k'a don commerçant kungo la Burkina ninnu bɛ mesure ta est-ce que fɛn bɛ Burkina kun ka tɛmɛ an kan fɛn bɛ Niger kun ka tɛmɛ an kan fɛn bɛ Laginɛ kun ka tɛmɛ an kan mais ni jamanaw bɛɛ mesure ta mais Mali tɛ mesure ta dɛ olu bɛ geribu palan de da fɔlɔ k'an kana k'a kɔnɔ fɔlɔ
ko an ka sɔrɔ ka taa mais u b'an faga kɔngɔ virus b'an faga so kɔnɔ donc an b'a faamuya an b'a préférer kɔngɔ virus k'an faga ka sɔrɔ an bɛ taa coronavirus ko la fɔlɔ coronavirus an bɛ siran yɛrɛ an b'a dɔn a bɛ yen wa bana min don a ka jugu parce que an ye formation k'a kan an b'a dɔn commerçant yɛrɛ n'olu to dɔn an b'o dɔn mais an y'a dɔn fɛn min don fɛn gɛlɛman don mais hakilina min b'u la de o de tɛ se ka sabati minɛ i ye cogo musokɔrɔba dɔ ɲininka hakilila musokɔrɔba ninnu ye jaabi di i yɛrɛ ma banabaatɔ bɛ dɔw bolo so kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ se t'u ye u bɛ mun sɔrɔ bi u bɛ taa balo san n'o de ye sini mais ne ko k'a k'olu ka don so kɔnɔ a bɛna mun k'u ye jamana dɔw bɛ yala ka dumuni di mɔgɔw ma su fɛ mais an ka Mali commerçant Mali ɲɛmɔgɔw m'o si donc ministre ye décision de fɛn mun ta décret mun ta décret in bɛ ta jamanadenw de kama mais ni jamanadenw ma sɔn décret in bɛ jɔ mais an kɔni bɛ mun f'u ɲɛna u ka sabali an ka sigi à table an ka discuter mun bɛ ka taa f'u ye an ka ɲɛma fɛ o t'an ka hakilina ye n'u ma sɔn fana n'u ko k'u b'a kɛ jagoya ye ayiwa salamu lafiya an bɛɛ maliyɛn don n'a kɛra cogoya min na a bɛ lakale o tɛ menacer mais o ye fɛn dɔ de mun bɛ se ka fɔ voilà donc a tɛ tɛmɛ o kan Ibrahim Mayiga vraiment heure y'an tan tɛgɛ ma an bɛ hali bi dugawu kɛ ko in na nin tɛna kɛ an siɲɛ fɔlɔ ye parce que i ye kumabaw caman fɔ a la kuma minnu bɛ yen k'u nafa ka bon kosɛbɛ donc an bɛna tila k'i wele plateau kan tuguni mun b'a to an ka ko in tɔ bɛɛ walawala parce que an mago bɛ tiɲɛ ka dɔn jamana kan ɲɛmaa ɲumanw k'a dɔn ko mun bɛ ka passer o de ka d'an ye sabula an de fɛ sugu ka datugu ten a ka taa kɛ bɛnkanni maa wɛrɛw kan a ka ɲi kow ka se ka sigi sen kan mun b'a to bɛɛ ka se k'i ta sɔrɔ a la. an ka doléance la sugu sécurité kun b'a la parce que an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na bi an b'a ye u bɛ ka taa mɔgɔw marifa ci mɔgɔ la à partir de 19 heures sugu kɔnɔ ni couvre-feu kun tɛ couvre-feu in daminɛ ni sisan cɛ bitigi dama min da karila n'a bɛ ka taa fɔ anw ɲɛna o ka ca ni bana si ye. an bɛna tila ka kuma o kan don nataw la donc Akov Madia président don n'o ye Ibrahima Mayiga il est le président de l'association des commerçants voyageurs et du Mali et de la diaspora donc o ɲɛma de filɛ nin Ibrahima Mayiga a n'a baarakɛ ɲɔgɔn ɛri ye an tan tɛgɛ ma donc an b'a fɔ nin ko in kɔnɔna nin tɛna kɛ an siɲɛ laban ye a ko la a bɔra ka mun fɔ kuma nafamaw don barika b'a kumaw la kosɛbɛ an na tila ka Ibrahima wele ka na plateau kan tuguni k'a lajɛ ko tɔ a bɛ ka lapasser cogo min na a ka se ka a walawala an ye kosɛbɛ maliyɛnw nin ko de kuma an bolo nin ko kɔni a fɔra ministère du commerce fɛ nka commerçant y'a jira k'a fɔ k'u tɛ jɛn n'a ye wa k'u ka sugu tɛ datugu o b'a jira k'a fɔ 16 heures mun n'a tɛmɛ hali bi sugu a dayɛlɛlen don ko sabula olu ka laɲini ye mun ye mesure d'accompagnement ninnu u ka taa ni tɛgɛ fila ye mun b'a to u fana ta kana k'a la dimi ye an bɛ dugawu kɛ jamana in hali bi ala k'an kisi coronavirus ma ala k'an kisi ko o ko n'a bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na an ka se ka tanga a kow la k'a fɔ aw ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɔnni 18 heures ani Yusuf Mohamed Bacili n'o ye Aras Baci ye an bɛna kuma ko fɛn fɛn n'a kɛra coronavirus ka dɔgɔkun in kɔnɔ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka walawala aw ye en direct donc a k'an bɛn waati wɛrɛ merci. Merci beaucoup.